atau Ibnu Umi Abd. Kemudian kisah bagaimana beliau masuk Islam itu adalah karena beliau melihat mukjizat yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pekerjaan Abdullah bin Mas'ud ini adalah menggembala kambing. Beliau orang yang melarat, fakir. Menggembala kambing mendapat ongkos yang sedikit daripada gaji yang kecil dari orang-orang Arab. Kemudian di tengah-tengah menggembala kambing, tiba-tiba dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang berjalan. Kemudian Nabi menyapa Abdullah bin Mas'ud dan bertanya, "Apakah engkau ada susu yang bisa kami minum? Adakah engkau memiliki susu yang bisa kami minum?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya, saya punya susu, tapi ini bukan kambing saya." Artinya kambing-kambing ini ada yang punya susu, tapi bukan kambing saya, ini kambing orang. Saya ini hanya petugas atau penggembala saja, bukan milik saya. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini Nabi SAW senang, karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang amanat. Orang yang amanat. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Apakah engkau memiliki anak kambing yang betina yang belum pernah di apa namanya di yang belum pernah kawin, belum pernah dikawin oleh pejantan?" Akhirnya, oh ada anak kambing betina, anak kambing betina yang belum pernah kawin karena masih anak kambing. Dibawakan anak kambing betina, maka Nabi SAW mengusap anak kambing itu. Tiba-tiba dari teteknya itu anak kambing muncul teteknya menjadi membesar, menunjukkan bahwa memiliki air susu yang banyak. Maka Nabi pun memerah anak kambing tadi itu, air susunya, dan diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita sudah tahu kan bahwa tidak mungkin seekor kambing betina memiliki susu kecuali kalau dia sudah melahirkan seorang anak. Ini jangankan melahirkan seorang anak, hamil aja belum. Jangankan hamil, dikawin sama kambing aja belum pernah kawin sama sekali, masih anak kambing. Belum jadi kambing yang sudah dikawin, belum. Masih anak kambing, tapi dengan mukjizatnya Nabi keluar air susu dan diperah oleh Nabi SAW, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diperah lagi oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi mengusap kembali tetek daripada anak kambing tadi itu dan mengatakan, "Kembalilah seperti semula." Maka teteknya itu kembali kecil seperti semula, seperti sedia kala, seperti sebelum diusap oleh Nabi SAW. Melihat mukjizat yang demikian besar, Abdullah ibn Umi Maktum gak kuat. Dia langsung pasrah, terima, dan masuk Islam seketika itu juga di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, baik yang di studio maupun yang di rumah, mendapat barokah dari beliau dan dari kesahabatan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud هذا من كبار الصحابة وأجلائهم وأقربهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في لونه سمرة أي لم يكن بوتي، كان إيتم رضي الله تعالى عنه، وكان نحيفا نحيلا قصير القامة. فذات مرة أراد أن يقطع له مسواكا من شجرة الأراك، فمد يده فارتفع القميص حتى رؤيت ساقيه، فكانت نحيفة. فجاءت الريح فإذا هي تكاد أن تسقطه الريح،
من شدة نحولته. فضحك الصحابة، فدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مما تضحكون؟ قالوا: من تكفؤ الريح، أي أن الريح تميل عبد الله بن مسعود فظهرت ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لساق عبد ابن مسعود أثقل من الميزان من أحد، أي من جبل أحد، وهو جبل كبير في المدينة المنورة. هذه الساقين أثقل لأنهم كسيتا بالعلم والحلم والإيمان. فهو يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده ما من آية في القرآن إلا وأعلم متى أنزلت وأين أنزلت و وسبب نزولها وبما أنزلت. ولو أعلم أحدا في هذه الدنيا أعلم مني بكتاب الله لركبت المطايا للذهاب والاستفادة منه. لكنه مع ضعف جسمه لكنه كان غزير العلم، قوي الإيمان، كثير المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو الذي يمشي بالعصا أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يصلي غرس العصا أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يسمى صاحب النعل، أي أنه إذا خلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم للجلوس حمل نعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعظيما. وكان إذا بيحمل النعال يتزين ويتنظف ويتطيب تعظيما لنعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلمسها إلا وهو على غاية من الطهارة والنظافة وطيب الرائحة. قيل: لماذا؟ قال: تعظيما لنعله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا، وهي نعل علت على السبع الطباق صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤمر بخلع نعليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وموسى عند الطور أمر بخلع نعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا الصحابي الجليل محبوبا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمه ولا يحجبه في أي وقت. تفضل، ما عليه أي وقت يمنع من الدخول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لشدة قربه ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولما له من المعزة والوجاهة عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يكرمنا بمحبة من هذا الحبيب ويحنن علينا وروح هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini termasuk daripada pembesar-pembesar sahabat, termasuk dari yang paling dekatnya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun demikian, meskipun kulit beliau tidak putih, beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kulit beliau tidak putih, kulit beliau hitam kata Habib Abdullah, tapi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini orangnya enggak tinggi, tidak tinggi dan kurus, badannya kecil. Suatu saat beliau mau mengambil batang siwak, pohon siwak, mau memotong batang pohon siwak. Beliau jinjit karena beliau masih lebih tinggi batang pohonnya, padahal batang pohon siwak itu enggak tinggi, pendek, tapi lebih tinggi batang pohonnya daripada tubuh beliau. Beliau pun jinjit, menggayuh-gayuh gitu. Akhirnya ada angin. Ketika ada angin, maka menyingkap baju Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sehingga terlihat kedua betis beliau yang kecil. Bahkan beliau hampir terkena angin, artinya deyeng, beliau miring-miring gitu karena kerasnya angin. Maka para sahabat Nabi SAW melihat hal itu, mereka tertawa. Ketika mereka tertawa, Nabi
keluar dari rumahnya dan berkata, kenapa kalian kok tertawa? Kok ada yang tertawa? Ada apa? Maka mereka menceritakan lucunya pemandangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang demikian, karena kakinya yang kecil kemudian kena angin dan sebagainya. Maka Nabi SAW beliau berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, bahwa kedua kaki ini yang kalian tertawakan, kedua kaki ini itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Nilainya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Kenapa kok kedua kaki itu lebih berat nilainya daripada gunung Uhud? Iya, karena kedua kaki itu adalah kedua kaki yang dari seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki pemahaman yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Sehingga beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah setiap ayat dari Al-Qur'an kecuali aku telah mengetahui. Setiap ayat yang ada dalam Al-Qur'an aku telah mengetahui bagaimana ayat ini turun, apa sebab nuzulnya, kenapa kok ayat ini turun, dan apa maksud dari ayat ini, apa makna dari ayat ini, apa tujuan dari ayat ini. Aku sudah paham semua, mengerti semua isi daripada Al-Quran dan memahami maksudnya, tujuannya, artinya, sebab nuzulnya dan lain sebagainya. Bahkan beliau berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya aku mengetahui di dunia ini ada orang yang lebih mengerti dari aku tentang Al-Quran, maka aku akan menyiapkan kendaraan untuk pergi ke orang tersebut. Aku akan belajar darinya, aku akan mengambil ilmu darinya. Luar biasa ketinggian ilmu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, terutama pemahamannya di dalam Al-Quran yang demikian tinggi. Beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini memiliki kecintaan yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun cinta kepada beliau. Beliau dikenal dengan sebutan Sahibun Na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawa sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi itu mau duduk atau di jalan-jalan mau duduk atau mau nyepot sendal, yang bawa sendalnya itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Meskipun demikian, hanya membawa sendal, tapi sebelum membawa sendal itu beliau tidak pernah bawa sendal kecuali dalam keadaan sudah mandi, sudah bersih, sudah dandan, rapi, dan sudah pakai minyak wangi. Padahal cuma bawa sendalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau bersikap seperti itu, sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, sudah bersih. Ketika ditanya oleh seseorang, kenapa kau kok rapi betul, padahal cuma bawa sendalnya Nabi aja rapi, bawa sendal aja rapi. Beliau menjawab, iya, karena sendal ini adalah sendal yang sangat mulia, milik orang yang sangat mulia, miliknya Nabi Muhammad SAW. Sendal yang telah mencapai 7 langit, menerobos 7 langit, yang ketika Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, itu Allah tidak memerintahkan Rasulullah untuk mencopot sendalnya. Padahal itu di atas surga, di bawahnya ada surga. Nabi tidak diperintah untuk mencopot sendalnya. Sedangkan Nabi Allah Musa alaihi salam, ala nabiyina wa sallallahu alaihi wasallam,
beliau diperintah untuk mencopot sendal ketika masuk ke Gunung Tursina, karena di situ akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang bertemu dengan ada di Sidratul Muntaha tidak diperintah untuk mencopot sendalnya. Ini menandakan begitu mulia sendalnya Nabi Muhammad SAW, seperti karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Begitulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersikap dengan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini sangat dekat dengan Nabi SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cinta dengan Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah dihalangi sama sekali. Setiap saat beliau mau ketemu Nabi, mau masuk rumahnya Nabi, tidak pernah dilarang. Ketika ada yang bilang, ya Rasulullah, ada yang Abdullah bin Mas'ud mau ketemu, pasti Nabi akan menemuinya. Nabi tidak pernah beralasan dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, selalu ditemui. Begitulah hebatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hormatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud هذا مع ضعف جسمه لكنه كان قويا شجاعا، أي قوي الإيمان، شجاع أي قوي القلب بالإيمان ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما أنزلت سورة الرحمن قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يتلوها على قريش؟ فقام ابن مسعود شجاعة، هذا كان أول ينزل القرآن ويقرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خفية، فكان أول من جهر بالقرآن، خرج والناس حول الكعبة فقام يتلو سورة الرحمن آية آية، فقام أشقى القوم وأحقر القوم وأخبث القوم وهو أبو جهل الجاهل، فلطم ابن مسعود نحيف البنية، فلطمه وأسقطه وشق أذنه وسال الدم، فذهب والدمع يجري من عينيه ابن مسعود. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبه، اغتم كثير لما شاف ابن مسعود يبكي، فنزل جبريل يضحك جبريل تضحك وابن مسعود يبكي، قال: ستعلم مما أضحك يا رسول الله، ستعلم مما أضحك. ما هي إلا سنوات قليلة حتى كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، فإذا هذا الجاهل أبو جهل قد قتل في غزوة بدر، فأعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء القتال ابن مسعود رمحا، فقال: اذهب، ربما هناك كان أحد منهم فتجهز عليه. فصار يبحث في القتلى، فرأى الجاهل أبو جهل من الذين مصروعين وعادنا فاسه وترقص، فجاء بالرمح خشية أن يكون به حركة، فلما أدخله في أنفه فإذا هو لا يتحرك، عرف أنه ليس فيه قوة، فقام ارتقى على ظهره، على صدره، على ملقى على ظهره، قام ركب على ظهره هكذا، وهذا عاد فيه الروح. يقول: قد ارتقيت مرتقى صعب يروع الغنم، أنت كنت ترى على الأغنام، دحين كذا فوق صدري قاعد، فحافتي وصاد أبو جهل كبير الجثة، فارتقى، قال: ارتقيت مرتقى صعبا يا رويع الغنم، يعني كانك أنت ترى على الأغنام دحين فوق الصدر. ألا هذا الصنديد من كفار. فلما أراد أن يجهز عليه لم يستطع بما معه، فقال: خذ سيفي، أحد مما معك من السيف، هذا سيفك تعبان مرعبل، واقطع، وكبر القطع، لا تقطع رأسي صغير، اقطع رأسي من هنا علشان يرى محمد رأس عظيم حتى يرى أنه رأس عظيم. لما أخذ سيفه وقطع رأس أبو جهل بسيف أبي جهل، فأراد أن يحمل الرأس
هذا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع، ثقيل رأسه هذا الجاهل هذا رأسه ثقيل، فشق أذنه وخبط بحبل، فصار يسحب الرأس إلى عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قال كبر القطع يا ابن مسعود، قال أمثل الله الذي جعل فرعوني أشد من فرعون موسى. ألا فرعون موسى لما كان في الغرغرة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أما هذا في الغرغرة وهو يشوف الهلاك بين عينيه يقول لا كبر القطع حتى يرى محمد رأسي أكبر الرؤوس. فنزل جبريل وقال يا محمد الأذن بالأذن والرأس زيادة، أي علمت مما كنت أضحك عندما لطم مسعود بهذا، لأن الله قد أطلعني أن هذا الذي لطم سيقتل من لطمه، من هذا كنت أضحك. وابن مسعود يبكي وجبريل يضحك، قال مما هذا كنت أضحك لأن الله قد أطلعني أن الملطوم سيقتل ويقطع من لطمه. فكان ذلك يوم بدر، وكان نصرا عظيما مؤزرا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قتل رؤوس الكفر، فكان أهل بدر لهم الشان الأعظم عند الله سبحانه وتعالى، وغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. Abdullah bin Mas'ud ini badannya mungkin kecil, badannya mungkin lemah, tapi beliau orang yang kuat, orang yang pemberani. Kuat dalam arti kuat imannya, beliau kuat. Suatu saat Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang berani atau yang bisa membacakan surat Ar-Rahman ada di Mekah, ada di khalayak ramai. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan saya yang siap. Waktu itu Nabi ketika membacakan setiap turun ayat Al-Quran, ketika membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat, itu membacakannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasulullah sembunyi, jangan sampai ketemu orang-orang kafir supaya tidak diganggu. Sembunyi dan membacakan surat, selalu demikian. Ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi bertanya kepada para sahabat, ada enggak yang siap membacakan surat Ar-Rahman ini di hadapan khalayak ramai? Ada di Mekah, ada di kota. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya siap. Luar biasa. Padahal beliau badannya kecil, tubuhnya lemah, tapi imannya kuat. Kemudian ketika orang-orang kafir duduk-duduk di depan Ka'bah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud langsung berdiri di depan Ka'bah dan membaca surat Ar-Rahman sampai selesai. Setelah mendengar bacaan surat Ar-Rahman, manusia yang paling celaka yaitu Abu Jahal, yang paling hina, yang paling celaka, yang bodoh, oleh karena itu disebut sebagai Abu Jahal, maka dia berdiri dan menempeleng Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, Abu Jahal orangnya besar. Ditempeleng, langsung terjungkal Abdullah bin Mas'ud dan telinganya pecah, berdarah, sobek. Telinganya sobek karena tempelengan Abu Jahal. Maka Abdullah bin Mas'ud pulang sambil menangis, bercucuran darah karena sobek telinganya. Ketika Nabi SAW melihat Abdullah bin Mas'ud pulang dalam keadaan seperti itu, kepalanya berdarah, menangis, telinganya sobek, Nabi pun menjadi susah, sedih, beliau susah. Di saat yang sama, lah kok malaikat Jibril turun sambil tertawa. Ngelihat Abdullah bin Mas'ud nangis, dia tertawa. Kata Rasulullah, ya Jibril, Abdullah bin Mas'ud nangis, kamu tertawa. Kenapa kok kamu tertawa? Kata malaikat Jibril, kalau engkau ya Nabi Muhammad tahu apa yang aku tahu,
kamu pasti tertawa. Tapi tunggu saja nanti biar kamu tahu sendiri kenapa kok aku tertawa. Akhir nggak lama setelah itu, beberapa tahun lewat, ya, Nabi pun hijrah ke Madinah, terjadi peperangan-peperangan dan terjadilah perang Badar. Dalam perang Badar itu banyak di antara kaum musyrik, orang-orang kafir yang terbunuh. Dan Nabi SAW memberi Abdullah bin Mas'ud tombak untuk mencari barangkali ada orang kafir yang sudah sekarat atau apa, suruh bunuh sudah. Kalau ada orang kafir yang sekarat suruh bunuh, ini kasih tombak. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan tombaknya nyari-nyari, mana ini yang sekarat. Ternyata ketemu yang sekarat adalah siapa? Abu Jahal. Di antara yang sekarat di situ dia melihat Abu Jahal. Melihat Abu Jahal sekarat, maka ditusuk dengan tombak hidungnya. Dilihat orang ini ngelawan apa enggak. Kalau ngelawan dia siap-siap, ya, karena Abu Jahal kuat orangnya. Ditusuk dengan tombak, Abu Jahal diem tak, ngerti, oh berarti ini sudah sekarat betul ini. Tapi masih bernafas Abu Jahal. Abu Jahal masih bernafas. Kemudian dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud dadanya. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, jadi naik dadanya Abu Jahal. Melihat hal itu, Abu Jahal dengan sombongnya, di saat-saat terakhir dia mau mati sudah, sekarat, dengan sombongnya dia mengatakan, engkau telah menaiki tempat yang sangat susah, wahai pengembala kambing, pengembala kecil, pengembala kambing. Sombong sekali Abu Jahal. Dia bilang bahwa itu adalah tempat yang sangat susah. Kenapa ya? Karena Abdullah bin Mas'ud dulunya adalah pengembala kambing, sedangkan Abu Jahal adalah pemimpin kaumnya, orangnya besar, nggak mungkin Abdullah bin Mas'ud bisa mengalahkan Abu Jahal. Oleh karena itu ketika dia naik di atas dadanya Abu Jahal, kata Abu Jahal, engkau telah menaiki tempat yang sangat susah, wahai penggembala kambing. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengambil pisaunya, digorok lehernya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kalau menggorok leherku jangan ada di atas, nanti kelihatan kepalaku kecil, bawah ini loh, supaya kelihatan kepalaku ini besar. Ya, digorok nggak bisa. Kata Abu Jahal, pisaumu ini jelek, pisau murahan, pakai pedangku ini tajam. Maka diambil pedangnya Abu Jahal, ya, dan digorok lehernya Abu Jahal sesuai dengan pesanan Abu Jahal, dari leher bawah supaya kelihatan kepalanya besar. Digorok sampai terputus, mati Abu Jahal. Jadi mau mati masih sempat sombong, supaya kepalaku terlihat besar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengangkat kepala Abu Jahal, ternyata berat, tidak kuat, karena memang orangnya kecil. Ngangkat kepalanya Abu Jahal nggak kuat, berat. Bingung ya apa ini. Akhirnya ada tali, nemu tali, dilobangi kepalanya Abu Jahal, dilobangi, diikat, digeret pakai tali, dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan pesannya Abu Jahal, bahwa Abu Jahal itu minta supaya kepalanya dipotong di bagian bawah supaya kelihatan lebih besar. Nah, disitulah Rasulullah SAW berkata, alhamdulillah yang menjadikan Fir'aunku lebih kejam, lebih berat Fir'aunnya Nabi Allah Musa. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Allah Musa ketika tenggelam dalam keadaan sekarat, dia berkata, saya beriman kepada orang yang diimani oleh Bani Israel, namun imannya ditolak. Sedangkan Fir'aunnya Rasulullah, yaitu Abu Jahal, yang jahil, yang bodoh, dia dalam keadaan sekarat masih sombong terhadap Nabi Muhammad SAW,
minta supaya kepalanya terlihat besar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun malaikat Jibril dan mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ingat nggak dulu waktu Abdullah bin Mas'ud ditempeleng oleh Abu Jahal? Nah, itulah sebabnya aku tertawa. Karena apa? Aku tahu bahwa telinga dibalas telinga dan masih dapat imbuhan tambahan kepala. Abu Jahal menempeleng Abdullah bin Mas'ud sampai telinganya pecah, telinganya sobek, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang telinganya Abu Jahal disobek oleh Abdullah bin Mas'ud, dilubangi, diikat dengan tali. Tambahan kepalanya digorok oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang dulu ditempeleng, sekarang malah yang membunuh Abu Jahal. Yang dulu ditempeleng oleh Abu Jahal, sekarang yang membunuh Abu Jahal. Disitulah kenapa aku tertawa, kata malaikat Jibril. نعم. وكان من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه ابن مسعود غزير العلم، ولغزارة علمه ولا سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته قضاء الكوفة، فقضى فيها ولأمانته ولا على بيت مال المسلمين، لأنه كان أمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولاها له، فهو عالم أمين ثقة لا يخاف الله لومة لائم. نعم. وكان يكره نوم بعد الفجر، ويذم من ينام بعد الفجر، وينهى أحد ينام بعد الفجر، ولا يترك أحد من أهل بيته ينام بعد الفجر. حتى أنه رضي الله عنه عندما كبر في السن أراد أن يزوره بعض الصحابة، فبعد صلاة الفجر في المسجد ذهبوا إلى بيته، ففتح الباب فلم يدخلوا، فأذن لهم بالدخول فلم يدخلوا، فبعد زمن دخلوا عليه فقال ما بالكم لم تدخلوا وقد أذنت لكم منذ زمن؟ فقالوا نعم لعل أحدا نائما فانتظرنا حتى يبتعد عن الطريق. فقال ويحكم أو تظنون بآل ابن أم عبد غفلة؟ لا ينام أحد بعد الفجر، هذه نومة الغافلين، هذه نومة الغافلين. وفي آخر عمره أتى إلى المدينة المنورة وتمرض، فزاره لأنه تولى أيضا الإمارة في أول خلافة سيدنا عثمان، وأتى المدينة في خلافة سيدنا عثمان، فجاء سيدنا عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين ليزوره، فقال له يا صاحب رسول الله مما تشتكي؟ قال له أشتكي ذنوبي. قالوا يا صاحب رسول الله ما تشتهي؟ قالوا أشتهي المغفرة من ربي. قالوا يا صاحب رسول الله هل أطلب لك الطبيب ليعالجك؟ فقال له ابن مسعود الطبيب أمرضني. فقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجعل لك عطاء؟ عبد الله بن مسعود وهو على كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى، ودفن في البقيع وهو عمره عند وفاته 60 سنة، والبضع عند أهل اللغة ما بين 3 و9، قال هذا بضع، 60، أي العمر يتراوح ما بين 3 و9 فوق 60. لم يحدد سنة وفاته، لكن أهل الحديث والسير ذكروا أنه مات عن عمر 60 سنة، والبضع ما بين 3 و9، رضي الله تعالى عنه، عمره كله أمضاه في طاعة الله وفي خدمة شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي خدمة إخوانه المسلمين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعاد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat alim,
ilmunya luar biasa banyak. Karena banyaknya ilmu beliau oleh Sayyidina Umar bin Khattab dijadikan pemimpin Kufah, gubernur Kufah. Kemudian beliau orang yang sangat amanat. Karena keamanatan beliau diberi kekuasaan atau diberi kepercayaan untuk memegang Baitul Malil Muslimin. Kalau sekarang mungkin Menteri Keuangannya diberi amanat Baitul Mal karena beliau orang yang sangat amanat. Beliau orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah tidak takut dengan apapun. Tidak takut dicaci, tidak takut. Dan beliau ini yang menonjol dari diri beliau itu tidak suka tidur setelah fajar. Dan membenci tidur setelah fajar. Dan membenci orang yang tidur setelah fajar. Dan tidak suka kalau keluarganya tidur setelah fajar. Jadi setelah sholat subuh itu tidak boleh keluarganya tidur sama sekali. Tidak boleh ada yang tidur. Itu disebut naumatul ghafilin, tidurnya orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau sudah tua, para sahabat ingin menjenguknya. Orang-orang ingin menjenguknya. Setelah sholat subuh mereka datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai di situ ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Tapi para sahabat nggak berani masuk, diem toh. Kemudian silakan masuk, diem toh. Iya sebentar, nggak masuk. Selama baru masuk. Akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kenapa kok lama banget masuknya? Sudah dari tadi disuruh masuk kok enggak masuk. Kata mereka para sahabat, enggak, ini kan masih pagi, masih pagi, takut ada yang masih tidur atau habis sholat subuh takut ada yang tidur lagi sehingga menghalangi pintu atau menghalangi jalan kami untuk masuk kamu. Marah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apakah kalian menganggap bahwa keluargaku adalah keluarganya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidur setelah fajar, tidur setelah sholat subuh? Tidak. Di sini tidak ada yang tidur setelah sholat subuh. Kita bukan keluarganya orang-orang yang lupa. Demikianlah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak suka dengan tidur setelah sholat subuh. Dan beliau di akhir umurnya beliau sakit. Dan ketika itu di akhir umurnya beliau pindah ke Madinah. Pindah dari Kufah ke Madinah. Dan ketika di Madinah beliau sakit. Sakit ada di Madinah, didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau eluhkan wahai sahabat Rasulullah SAW? Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, aku mengeluhkan dosa-dosaku. Bertanya lagi Sayyidina Utsman bin Affan, apa yang engkau inginkan? Barangkali kami bisa bantu. Beliau menjawab, aku ingin dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, tak panggilkan dokter ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, justru dokter yang membuatku sakit, membuatku tambah sakit. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, wis gini, kamu tak kasih uang dari Baitul Mal. Ya, tak kasih uang dari Baitul Mal, harta. Kata Sayyidina Abdul Mas'ud, aku enggak perlu dengan uang. Buat apa aku uang? Aku sudah mau mati kok kasih uang. Loh enggak, bisa untuk keluargamu nanti, bisa untuk anak-anak kamu, bisa diwariskan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku tidak takut keluargaku dalam kemiskinan. Karena apa? Karena aku sudah mengajari mereka surat Waqiah. Dan mereka selalu membacanya setiap malam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Waqiah kulla lailatin, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, tidak akan
tidak akan melarat sama sekali, tidak akan tersentuh kefakiran. وعمل السلف يقرؤونها بعد صلاة العصر. Sedangkan para salaf membaca surat Waqiah setelah salat asar. Barang siapa yang baca surat Waqiah setiap malam tidak akan melarat sama sekali. Kata Sayyidina Utsman, putra-putramu kan perempuan-perempuan, anak perempuan kan nggak bisa bekerja. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku tidak takut, walaupun mereka perempuan, mereka sudah membaca surat Waqiah, tapi tidak akan, saya yakin mereka tidak akan terkena kefakiran, tidak akan fakir, tidak akan melarat, karena mereka sudah membaca surat Waqiah. Begitulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat luar biasa pengorbanannya terhadap Islam, dan beliau pun akhirnya meninggal ada di Madinah, meninggal pada umur 60 lebih, bid'un wasitin. Bid'un itu antara 3 sampai 9. Jadi di atas 63 tapi di bawah 69. Artinya antara 63 dan 69. Tidak dijelaskan kapan, tahun berapa beliau wafat, tapi umurnya yaitu antara 63 sampai 69 tahun beliau wafat, dan beliau dimakamkan ada di Baqi', di pemakaman Baqi'. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari beliau dan dari guru beliau yaitu Sayyidina Muhammad SAW. الله ينفعنا إن شاء الله بهذا النبي العظيم، ويجعل قدوم شهر ربيع الأول علينا وعلى الأمة الإسلامية خير وبركة ونصر وفتوح وصلاح إن شاء الله للأمة الإسلامية جمعا يا رب العالمين، ونصر لجميع المسلمين، ويعزنا ولا يذلنا، ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات، ويرزقنا كمال التقوى وكمال الاستقامة وكمال المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم، وكمال الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti program ini, terima kasih, mohon maaf untuk pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti di streaming YouTube kami di Al-Mihtar Tarim. Dan jangan lupa untuk menyebarkan dan juga bantu untuk subscribe. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sunsal Media dan juga Suara Nabawi. Baik, terima kasih, dan sebentar lagi kita akan putarkan tausiah agama daripada Al-Ustadz Al-Habib Taufik dalam peringatan Hari Santri Nasional yang ke 2019 kemarin. Kemudian dilanjut dengan